Hi guys, maayong aga. So, gabiyahe day ta karon mga bay no, mga kaludi. So, may adtuan ko sa city mga bay kay na ako'y bayaran dito. So, importante so payment ko para sa ato ang future sa atong pag umaabot no. So, nabulol-bulol ko mag voice over mga kalods. So mao day niya mo agianan diri mga bay no. So diri nga area or diri nga side mga bay arang-arang pa ni siya pero sa ubos ani murag one way na lang gyud ni siya kay na landslide man ni siya katong sigig ulan gud bisag karon gani og sigig ulan diri sa amo ang dapit sigig ka landslide diri kay ginakuan bitaw gina-construct or ginaayo nila ang dalan kay lagi na landslide ang kuan ang kana bitang bukid. So naadto diri ang yuta sa dalan. So kani po diring dapita perti pod ni kahadlok diri kay kanang diri sa pikas nga side murag bangin. So mao na ni diri mga bay-o mao ni ang yuta nga na hing adto sa karsada. So under construction ni karon na diri nagabantay sa karsada kay gamay lagi kaayo lagi nya goy kapangpang biya diring dapita mga bay. So hadlok kaayo. So nanay nagabantay dira para nga kanang magpuli-puli ang mga sakyanan kay one way lang lagi. So kung dili lang lagi importante mga bay akong adtuan dili jud ko magbiyahe kay nahadlok ko kay basig maabutan mig ulan ba. Dito pa ko padulong pa lang nya maagi diri ulan perting hadlokan nervyos ko oy kay dangog ang dalan unya basig ma-landslide lagi simbak ko. So mga bato basig mga ligid. So mo na ako ang nahadlukan. So napay mga balay diri mbot kung napa ni mga tao diri kay kuan man ni diri kanang dili na pwede papuy-an kay tungod lagi aning landslide ang kanang kuan ang kaning yuta diri sa gilid. So ang mga kahoy nangalukat na. So kay bukid jud ni kay diri taas nga side jud na diri mga bay. Daghan man untag mga kahoy diri unya nganong ma-landslide sa yuta siguro mga bay. Depende gid sa yuta ang kanang dali jud siya makuan ba. So lisod jud kaayo among dalan diri. So gina-construct nila pero nakabati kog mga marites mga balita i-close daw ni diri nga side, i-close daw ni diri nga karsada. So maghimo na pud sila dito sa lain nga area og karsada pangsamantala daw. So mintras nga ginahimo daw ni diring dapita, so maghimo sila laing karsada. So dili na pagian diri kay delikado lagi basig nay gaagi unya mga ligid ang mga bato. So delikado sa mga nagabiyahe. So magamping na lang jud ta mga bay. Mo na diri gamay ra mong karsada diri pero kuan man ni makaigo man jud murag kanang kumbaga dili man siya one way kung wala lang gid ni naguba diri. So mao na ni diri lugsongon na ni unya sa unahan pod na gyud na diha ang na landslide nga dako nga imbis swimming pool wala na swimming pool karon nga nakita kay na landslide lagi. So karadlok. So unsaon ta man kay mao man jud ni basta nga taas nga mga area bakilid ana di na malikayan ang landslide. So mao lang siguro to ako ang mai-share sa inyo mga lods. Thank you for watching. God bless you all. Bye bye. Salamat sa suporta. Salamat sa mga nagtan-aw. Thank you and God bless.